हजरत कारी मोहम्मद लुकमान कादरी साहिब और इसी तरह उनकी रूह रबा मरकजी जनरल सेक्रेटरी और नायब सदर हजरत मौलाना कारी नजीर अहमद मालिकी साहिब की काविशों का नतीजा है कि इतनी बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने 82 तलबा-ए किराम की दस्तारबंदी की जा रही है। ये तमाम शुरकाए महफिल के लिए और तमाम तलबा-ए किराम असातिज़ाए किराम के लिए, उनके वालिदैन के लिए और तमाम दीनी मदारिस के लिए और बिलखुसूस कराची के लिए और बिलउमूम पूरे पाकिस्तान के लिए बाइस इफ्तिखार और लायक तहसीन बात है। इस प्रोग्राम को मैं मज़ीद आगे बढ़ाते हुए बिला किसी ताखीर और बिला किसी तमहीद मुल्तमिस हूँ मुल्क के इंतहाई मशहूर मारूफ और मुमताज मकबूल कारी फख्रुल कुर्रा ज़ीनतुल कुर्रा मोहतरम जनाब हजरत मौलाना कारी नईमुल्लाह हबीब साहब से के माइक पर तशरीफ लाए और अपनी सहर अंगेज आवाज के साथ कुरान करीम की तिलावत फरमाए। मोहतरम जनाब मौलाना कारी नईमुल्लाह हबीब साहब। डंडा करागा दा ಹುಡುಕಿದ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
الصالحين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة ثم أوحينا إليك
اختلفوا فيه إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم